Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mare musoninko soninko kamukano oda ka kuni oda ka noari oda ka bismillah o YouTube channel be gani tunkara 2020 kado khamare mekani ba khumba tunkara lenkini sini nqasuna katani gatini April abira tampile no bani sini ujunu hilli tampile o bak khadangani toki gabigatini Turki Istanbul de be khoren nogondi oli na kabaru laga ni knyende kay kubenu ganya duna ton honwa na jopa geli Gambia jamaninga na daga ta ko keta oganasi no kobe e wajjo pana khadangani Gambia coronavirus len ko tanga aga nyam ko bedi no ngani e warno khadangani duna continue kay khadi ibekat kata million helido takande kenyen kite coronavirus jangironga duna no gondi warno khadangani khadi Gambia député kompenga holla khabe gema ga iga khali finance public account committee ke ginge kundo ayan ina khirnden dabari ministre bi morantenga o jamane ko jamam pali na gatini foreign minister ya Kenya khiri ana mo koni dabari al halabe gawurnu Gambia seldan dunko do naka sakati ki hibe ko Gambia do benuka China jamane no gondi kayni Africa do benuka China jamane no gondi igida wari China gara nyam ko be dabari kamma ke hakati danginte no gondi ana mo ko dabari adi Gambia de mo benuka jamam pali iga nyam ko be no gondi sakati coronavirus digini te ga jamanu benuya xamu gini khadi hibe gani finance minister Mamboure Ndiaye akhari nyimi député kompen do ke ka holle meya igra trindi al halabe gawru ga Gambia do ke naburun kompea ma hibe gani Mamboure Ndiaye ga bangati nanti hibe ga kata billion dalasi hibe gani IMF kenyen da kenkini Gambia akay kitema COVID-19 ga gatini coronavirus ga jayenga xamu gini ke khay o ke YouTube channel kamay kene gënu ngani xaw mu gëni xadi yonkin saha minister be gani Dr. Ahmad Samate akhada ko nanti jamanen tadi kebe gada du tagu coronavirus kani anna ganyati kebe sembe be gan no gondi anna ganyati kenyai o wa khadi ga mulo gani bugu me khada ngani hakati bi adok war sankan danonga igadi jonkoy me dingra be gani Banjul International Airport kene gënu ngani xaw mu gëni France de agara ko nanti ikumma dungeti hibe gani China jamaninga sikangi kumga China gara continue beno bagandi nanti kun sira njate coronavirus ni ay ma kun jatu beno gari kini nanti coronavirus la kunya kari kimi kumpaga wakian kharagana na bugu med khadangani G20 duna do ke kaw hore igati ni tampile jamani ga kay groupe banen no gondi kayni dingra be gani European Union e kunya ni nan bangata nanti migran no hondi de bari jamalu dangani kubela ngarotanti itambongia na tambo kala na sutandi idangani masado coronavirus bi sakarin hakari kembe yari tambonu kutuba ida konanti bi atlekata ma tampille jamane nangi yopi jamanu nyime no gondi ado afrique jamanu nga kunya na kanyune ndabari nanti G20 ina chiri jampana mina chiri ina takati kini ina kuta moraga ina tuwa khaybe kani makisal aken khiri nanti intasri nanti na tambol ku hakatin chutandi ina chiri ina nyambi no gondi meya wakira na bugu mede khadangani kene girno ngani wegani United Kingdom gabigatini London mo honati UK ken jamani lengi kotanga ikunyenda ko nanti migra surtandi dabari igada gengube no daga ni sahondi nanti hadamana mago selanga gatini state of emergency ado de igati hon gatini igara coffee unga sahondi kenya gani sire mago selanga ida ko nanti ken kunu de migra yille hakati nya kapay khadi ke banga to nanti nakatu jangalo ke gajana bawni United Kingdom ma gabigatini London i jamane no kon harki ko mane coronavirus hinda sembe nyai ikum magano ngani kawati khani jamane gabe joppe kungara yugubanu dabari lockdown gi ma igati haramana taxi baten no gondi ikunda yugubanu dabari i khallunga ina katu bakasel nga ma economique na katu sagan aga ni mo gombe kene girno ngani khadi xawma gani hibe gani Tedro WHO yimanke yonkin sa mpollaqe duna yonkin sa mpollaqe khore be gani WHO aken Tedro kana ay manke nyai ay ni hatam bin hananga na mare WHO ya ada konanti lenki kota ngane duna jamanunga ina sirina kili tokkende bariya bawoni kota koto nyana kane hasa ibegani coronavirus kibarenga hada man na magawur katananti holla ko nangunyi nan sai kata kilunga bawoni korosina ronda jako nanti kota koto nga hinna kane kilden no gondia imma ko kata sella dum bakkenga aken WHO banani khadi ada konanti hibegani mankangenga adu gajanyenga e kellanta coronavirus gajana e kellanta coronavirus nyamana ina sirina kitu nyaki ni me ina nkahi ina coronavirus daga ina batelaga ina buluga bawoni hibegani America nyenga e mankinga Donald Trump
akenya da kaya fini dinga da bari WHO ado China jamanenga nanti WHO ma sigiro China batenga ini sigram paga bawni ga ni sigram paga su jiro China batenga geli coronavirus jope hakatinga hada ma ni torni kundu kisranjati biya kala kenta siri anankara ma kisranjati be jangro ke raga adasi dan raga ka kentu na Trump yimi diga da hada mala sama keni kai akenda WHO tiga jenwana kasonga nanti iga coronavirus gaga jana mohombe iro China suka matenga akena tiga ni kini kunga tiga mana kan tilengi kadi aga bakka kata jamanga kadi nanti waktu jafini de bare WHO China suka matenga oda ka bismillah tunkara 2020 YouTube nkamai kharo khamare mekani ba khomba tunkara wato bakara ngai dingre begani Gambia jamaninga Ministry of Health kumina morantenga yonkin ci hampolla kenga ida bangay nanti Gambia jamanin no gondi jati be akiti ma kay coronavirus wa kenda kata soro tammi coronavirus na kunyay ken soro tammi no gondi soro hilli kumpo so baka jangiro ken no gondi sirebani ken yonkin to jangiro ken no gondi len ko tanga kibe siginte ngi ma kay soro nyeri jangiro ken kenyay iga kitu no gondi yikrosini yakatunu hasoro baka jangiro kedi mo gombe siranjati be gallaga den no gondi ayagani iga crossini jangaro ke mawiya mantiya tampilo bitabay no gondi bawni nan qaso ini crossini bilo tampilo na qato no gondi khalin ko tanga ile kontin ka pakay nanya tampilo bitabani anani nakata tuni jangaro ke mawi hatendi manti haten no gondi rakon di tanka be sire len ko tanga kenyen i crossne no gondi iga hen jangaro ke mawiya mantiya Gambia jamane no wala ko nanti gra test impact be dabari kenyen na hay jangaro ke mawiya mantiya hibate kata makamo sike tanji kedo imu hili ida kunya crossi jangiro ke mawiya mantiya sira njate be gada kete siraga na nyama anani len kotanga kunga itesinga qur'an nanti jangiro ke ntaqiya wala awiya hibate kata makamo hili tandu mer sire bane kiya teslaga na nyeme awa ken kamo hili tandu mer sire bane no gondi kusoro tam hagabo ken kontia no gondi len kotanga soro nyeri jangiro ke kunga iga Ministry of Health crossi den no gondi iga katunu jarne baka jangiro ke mo gombe ila kunanti hibegani kontinjati bega kiti maga nani igara wardo abatenga na jangado kedaga na akiskindende bari hira katama kamosi kisro tami ida wardo kenya batenga len kotanga igara timmani be de bari nani kol bega kiti wala khirne bega de bari kata soronga na hay jangado ke khibar ngara kunanti kenta katama kamosi ki tanyero sroski len kotanga gambe jamane no gondi hibatele kata sronyeri coronavirus hay ken kunye sro hildim baso serebane ken to jangiro ken gondi kene girno wani wala kata ngani duna konti bega kite duna no gondi o diga mun hakati be kundu hibatele kata million hilli kamo karagi wujini ado wujini bani hada mareme kamelo tankrege do imotomi coronavirus na kunyi duna no gondi America jamanenga ikunbane koti daga sikata ma kamo nyeri wujine kamo nyeri tansege do wujunu segi kamo kabi tampile sere dingra begani Amerika nyenga coronavirus na kunyai Spain jamanenga ikunda sikata makamo hilli wujini ado wujunu nakati kamero tanyero srosegi coronavirus na kunyai Spain jamanen no gondi Italy jamanenga kamero tansege do wujini bane kamo hilli tampilo srosegi coronavirus na kunyai dingra begani Italy jamanenga France jamanenga kamero tankrege do wujunu tumi kamo nakati tankabere sro karagi coronavirus na kunyai France jamanen no gondi dingra begani United Kingdom gabe katini London kamera tampile do wujunu karagi kamo segi tankaragi arosro tumi coronavirus na kunye dingra be gany United Kingdom jamane no gondi Turkey gabe gatini Turkey hibate kata ma tankabe wujune kamo kabi tansege sere Turkey jamane no gondi gabe gatini Turkey coronavirus na kunye tansege do wujunu nagati kamo segi suro hili Iran jamane no gondi dingra be gany China tansege do wujunu siki kamo segi tankarage arosro siki dingra be gany Russia tankarage do wujunu hili kamo nyeri tandume do suro siki dingra be gany Belgium kenda kata tanakate wujine kamo kabi tankarage ado sorotomi coronavirus na kunyai dingra begani Belgium jamane nogondi duna legi kotanga siranjati bega hasobaka jangiro ke nogondi kenda kata ma kamo tumi tankarage do wujunu kabi kamo tumi tankarage do wujunu kabi kamo nyeri tanji ke sohili kunyam bosobaka coronavirus jangiro nogondi siranjati bega kara coronavirus jangiro nogondi len ko tanga kenda kata ma kamero tanyerdo siranjati biya karaba ka coronavirus jangiro no gondi kenda kata ma kamero tanyerdo wujuni bane kamo segi soro tammi kenyang ngara coronavirus jangiro no gondi rakonante kontiki siranjati be coronavirus ga duna no gondi lenki kenda kata million hilli kamo karagi wujuni ado wujuni bane kamero tankarga soro tumi coronavirus na kenyai duna jamani no gondi konti be akati waka akati be bawani kontiki
akapaya hakati kene girnu ngani onada kadangani base tundunga xibaren bogu nanti base area council korna umebe gano ngani batamare be gani no ngata ngani the vice chairman of base area council ato ngani honorable Yuba Jawara bangata nanti akabe ga yundum imbello kenyai eda ko nanti ho mabogo kompeke no gondi dingra be gani yundum base do ke councilo ato ngani Yuba Jawara imbello ko nyakan no gondi kake ada buya xremenden ho mabogo kake no gondi kembiri wona do xana ngani dingra be gani Gambia Health Minister igatini Dr. Ahmad Samate teneye ko tanga hakati be igara gemunin dabari yokununga ya giro jaman palle hibe ko yonkin chahan ga gemundi ko yokunya COVID-19 coronavirus ganchiri na gajenge be wari ko ga jamani be katanda ngiri dingra be gani China ila ko nanti hibe gani Dr. Samate ga digam khibar sankan dano ngani ara bangani nanti hibe ga ko coronavirus khibarenga jamane ntadi kebe ga mo ko sroni dabari mo ko sroni timante nanti coronavirus ndari wagajana ada ko nanti Spain be gani Spain ya atoko mbogun tengani nanti yonkin chahan polla kenga akende tingini asuwa seda hibega ko lin ko tanga coronavirus gara laqbe sa ko Spain jamanenga yonkin chahan polla kenga sa ko agro al hala be no gondi ke masere kompa kenda ko nanti coronavirus agara jamanu be yonkin chahan polla kenga ntengani agara kunchu magana kenda ko nanti sirema mo ko sroni de bare ke kane kada ko nanti higa ni coronavirus agaja nginga may na mo solo ne barakane wala na gaja anyana tikay kibega ko kibara ko nanti anke hibe ganke makai sembi be ganke no gondi herebe angari sakondi ankaton coronavirus gaja na kenyi kara ko nanti jamana intali lenki kibega ngara to nanti ida mo solo ne bari lenki ko tankani yakatunu coronavirus gaja na mo gombe kene gelo ngado xare ngani Gambia député kompen no gondi lenki kotanga committee be gano ngani ya committee lembe be giya bogu Gambia député kompenga igatini finance public account committee lenki kotanga kunyi ne khirne ndabari foreign minister nga ana bangande ndabari al hala be ga wurnu Gambia jamane ndo China jamane naga bawoni amasere kompa China jamane nga igra laqebe sagondi hatambi nga i jamane ke no gondi nambogo national to aga national swana ga grete afrique jamane nga ampate ki ga hina ima jamu ko ya kenna xane no gondi ira kene dabari Kenya finance minister nga ana mako konni dabari al hala be ga wuru gambere mo benu ngani ado kay ni xadi gambere mo benu ga jamane tran no gondi ki be nga to coronavirus digindi tengnya igra tirde ben hitawre awa kun no gondi hibe ga ko China jamane nga ida kya koy nanti China jamane nga agara kebe koy hatam binu ngano sakati ke gambere mu nga benu nga nongani ida jikemburondi oro China na nga China ga tereti kilebe ima tereti kilenga kebe ko nanti ara hadaman pakancha kondi ida ngani nongani ka minister be marantenga jamane ko jamam pale naga ala kya koy nanti ida khirne de bariya ida taxuni de bari ibe gani China ambassador be ga gambia jamane ken ngondi dona mbaki nga duda ngani ido China na nga igami hamuni de barni kada ko nanti gambere munga ana logo kubenu ga tore ma kubenu igadi khiri bakki i kompon no gondi ala ke bangandi ka hibe gani ministre kubenu banantenga député kompenga ida ke bangandi nanti be go China de igada kebe de bari ima nyam ko se de bari kenanji tuuni de ngania nanti igolenga amagi mo haraganani ikunda gara ala gara taxen de baria ka anantiri ke ha ke ni nanti nambugu député kompenga ikungara taxe be kita ima lingondia igara kilibe khawtu katia kenni kay be China jamanenga igara nyamugo be de bari hatamini ngani amadaga ti kilia kebe ngara ko nanti haramare ma ko pakkan ko bawni video be nuga Kenya nangiro China jamanenga kenda ko nanti hibe ga ko China ida fatam fanse londi hatambini ndo honkolo tanu nakanga bawni hibe ga ko coronavirus aga joppe China be jamanen no len ko tanga tanchege de ho wujine ga bogi maga nanti coronavirus ya haga joppe na kitu nyomi hatambini nanti ke coronavirus ga ileri ni maga no ngani ita sababu ngiriti hatambini ko ay kumunugi maga jamane ken gondi boy la kyako nanti igra yirigande be de bari China jamanen no gondi re war nanti ke coronavirus be ga ille huntri bakire maga hakate be iga bangate dura do nanti ikunda coronavirus ga na gaja joppe kata na abatelle ga na buluga
kaile bangene magano ngani khadi iti abatembo kata tambinu ko ya bawani ikrosi ndonda kya ko ya nanti iga yili result beni wala nambu coronavirus khadi asuni liano nyai e kenda ko nanti hatambinu ko aho gabe bugi ya no gondi ida hatambinu ko daga ni yonto baka ikanu no gondi kunuga sabati tenga university ngo kunuga sabati tenga hotel no gondi idi yonko idi khata bakke i kompon no gondi ko sugara wadi video no kudi mo gombe ni kinya kilunga mo hogabe wi kilunga mai nan jope nan khirende bari ikaranwa nan khirende bari embassy nunga na wala nanti Africa e nanti na tawutu do China batenga ken sawani ibegani Gambia ke minister ko wana tenga jamari jamam pale na kanga e rakri ana mo ko no bari al hala be gawru China do Gambia na kanga sakat ke Gambia benunga sabatin tenga China jamani no gondi kaybe da kya ko nanti hibigani minister ke ana ke famu nanti igenati ko video be bokun kuni video kasonya italla ba video kasibe ga dalla ga bogo ado video kasibe ga sasa kunu anda kumba kamedia ita bogo meden khana lo bawni ibegani coronavirus gel haqqati be agari anga wala asuro ga haqqani ira qonga iti ku video be ni gari wadi kundu video ko ho gabe gabe ga khanga soron la qonga kibera ko nanti i wasika tambi num kane anani surata no borno dingra be ina kuti soron ganti hata mi non tarno kundi granwa awa kunno gondi ibe so maketunga isikki kun hata mi non kayano ngania hata mi be ndari ina tarangani ana nyilli antarno ngani ka honko le sundari anya girti kara so pati ko le nyagani itu kula borno ku dingrani ila wadi khadi hibiga ko hata mi ko no ngani khadi idi wutu haragna jangdo ke gantia ni wadi ni nagi wara quarantine ke bangana tanti robir tamiro nakato saka dingra ke anani igi cross ni mo jangdo ke mawiya mantia ananya ka tamini ko ida testene da bade kibara ko nanti jangiro kentia ha kesu ko manti idi ka homya ni wara duran dingira kibara ko nanti ido sotra non tasiri dingira banenga iti gella ganani atamini ko ka homya ni wara dingira banenga wala atamini ko igede soko ido mitri kompon no ni kibara to te kharan kompon ni iga kompon kini khaga winu ngani igede tekene wonanti industry baka eske idi men da bari sotra ni be kuma ngaro tanti chinese ni hitia e khana China jamane ken ko tidi min da bari yaba katir ne ni ma kay gel nani kimme ga bari hata kimme ga bari qabla tan nu ngane ga bari hata min bana e tikenda ko inanti China ida fata fasi nyarti hata min do sortra on China jamane no gondi awata ngani China jamane nga ida ke ko China minister China ambassadeur be ga Gambia jamane no gonda kende kya ko minister kay nanti hibe ga ko ido lona mbake ngami China jamane no gondi ido kanan ko ngondo masala ngami yakatu temparno ke xibare mo gami bawne China ida Afrique daga igida noyi e wamunda kana ko be ga Afrique do China na kan kana ko nan tokoy xawati kada ngani ida yille ke hitana wuri kadi hibe ga ko Gambia mo benu tan no qotana awa ken no gondi hibiga ko Italy Spain nanda kenta ko jama'an tan benu angara tanti coronavirus tigindi tengia na ko nanti Gambia de munda toral no ngani ka minister yo rantenga yonki minister yo rantenga jama'an ko jama'an pale na kan kenda kya ko député kompengo nyanga nanti ido embassy suwa meseda ido Gambia de munga ni mi khala mo gombe nani igantarno toral no gondi ila kya ko nanti bawoni lenki kotanga Gambia jama'anenga ke minister kundu akentre ndi magabo bawoni minister ko suno gondi astre nanga nan to minister chu kamantenga akembe morantenga jamani ko jamon pale naka malengi ko tanga ba ida mo ko sonde de bari anani hibe ko inanti akenga frebe de barni I holla kay kem frende ka de barni kata kem fre akapeme na lo ke yonki na lo sro de man no ko ngot nanti haga tore gambe de mo ne ga jamon pale ya ala konanti ida million konti ngabum ngawmi ni yoto kata dingra begani minister of health yakatu demande bar ni mo gambe nani gambere benu ga halle e ga tore kahina nani ati ken khibare makini kunga kibere ko inanti gambere munga I toranteni jamam palle ya ka hibe ga député kompengo nyanunga ila ka hitawre na akwai nanti dingra ni gonwa dibiga ko gambere mo ngone khanani embassy tan consulat no ngani igantiri na demane kita mo gambe wala igantiri ni khibare kita igal hala be no ngani khara ke bangal ida ke bangal nanti dingra be ko Cyprus gambere mo ngoni bati kata makamos kido hosire ken Cyprus ni jamana ni aro truki gantalato jinyenda yori ken Cyprus atakani ndeyni jamanu hilli banenga truki hasana no ngi daga ni banenga Greece bi hasana ida ka ko nanti gambere mo nga ke Cyprus no bana mbia hibati kata makamusi kesere manani iwi qalaba ma demande da katiaba kayda ko nanti mine Gambia embassy biga toki jamane no gondi migra xerne de barkatay de bakka mesera mo gambe Gambia mo nga Cyprus wa ediga sakaya xewi di ina saw Kenya xen ngoni gel ngani ga mantore mi ntam mantora no gondi
arso benu khaka sa on ta on tenga dingre biga gris nyenga ila ko nanti kunni heregano ay kayni ro italo su kamantenga bawni ida wari nanti honkulu jamanu kuno gondi e killis wala sembe nga soro ngani wala kille wasro yu daga kubuna ngaro kayti nyi magay e kulu sere bana kayti gara sebino magay ka ministre imrantenga jamanu ko jamam pale nga kende kya bangandi nanti ikun ndemanden karang wala gina pare na kasikata na bari gambere munga ikunta ke hayni nanti kubunu makati ngi maga wala kati ti maga ikunta ke mpani ikunna haynata andi gambe remenye anga mere ma ko kana tuni al halo dan tan ngondi manna kayti ko anya passeport nyeba anya woten kayti ba anya hibegani kayti su hibiga koy nanti anki ni gambere menye ina kaso banoni ni ando kayti gumendo kayti tanginga boninga ngeta gambia halle ina kaswa banoni ni mo ko baninga ankati guma ko dankati tanga ko nga kento ko anga jamane be no gonda e kulli kente ngi e kulli kekeni kebe anga ko hibe gani jambare ma hibe gambare ma ko koy ka hibe gani ke ministre yo rantenga jamane ko jamam palle ya ala ke bangani nanti mantora be gawru dingere be gani china jamane nga gambare munga ida keware nanti e kunta kusro no gondi kubra ngaro nanti iman trantenga china jamane no gondi kada ko nanti atamini binu man trantenga china jamane no gondi hibe gani African Union gingkebe African Union ke kahobe Afrika su kahomanten khalle gani ati kunyena sikke de barni ado hata minute na lubenu watu nanti iman toranteni e ga jamane njigi dangani bawni oda wari hibe gani China jamane no gondi lenki kotanga minister lubenu arwa hibe gani ambassadeur benu ngani ado consulat benu ngani e khirindi China embassy benu takonte ngi jamane no gondi awaken no gondi Nigeria awaken no gondi Kenya awaken no gondi Uganda awaken no gondi Rwanda awaken no gondi South Africa e kunda embassy ni kuy mino akhiri i jamane ken no gondi ni takonte na vire ni ko na koya na wari nyamo ko be ga wurno China no gondi nti ida ki konya intamu de kenentere i jamane no gondi awa no gondi ataminira yakrebi ga sikki ataminira ngani na guno lega ni wanyari ataminira daga ni hibiga ko ganchini na dukita mo gombe hibiga ko na kanada kita mo gombe atowani Dr. Arkana akene ke ko idiga mun no nanti gelega nani China ga ntamunda afiki da rumuna ni itunduke no gondi ma China no gondi yakane here kare na mbugu China ina mbugu afiki no gondi bawoni angana ha yibata kata ma tanji ke milio Chinese kenya afiki to kuna katia hakkabe ga China no gondi africainu nga atanda continue kamanjati nyamanna wujini njati ne kenza buranga ni gilignati ikunta la ino jamane ken gondi China no gondi yane here kare nan ka homi ina mbugu afrique no gondi anay kata on takani ni medanga ni konno ina toki dingiranga o hona toko o dingiranga ayar ke sa ko China so nanti wa karni kata Xi Jinping ya akembe gani sere afrique no ngara daro ira wadanti wa golini domi amma ka bogi dangani jikewre Dr. Arkana a khara ke ko hakati biaga dialon kata China immanke ngani na solo sotir khibare ke China do Afrique khana ko nga awa jopren nambono gele ganani e gama sigi do ke khibare ya be ga wata mbinu nga tora ben gondi i jamane ken gondi Gambia ministre man tinga jamane ko jamam pale nakanga ala kyako hakati be ar député kompengu nyanga nga tawo yala mewari kena girnu ngani Mamoure Ndiaye akhani ministre ke man tinga Gambia na bulum pola khenkaranga ake Mamoure Ndiaye a golli ministre mpolla konga hibiga oke wegani naburum kompe mpolla khenkaranga ra ko nanti bate keta matanji ke sini iga ke golle no gondi i golli gelli mo chakunda hananga jawra mo sakunda nga ya jame khama sakunda ga golla no gondi kani mo chakunda sikani nga ibigani adama boro mo sakunda ye golli na no gondi ara mo ko nu de bari bawni akri meni kay ana nyimi dibiton kompendo ke gingebe iga crossine de barni naburu benuga illan kopeni jamane ke no gondi ado naburu bena gro jamam palle ado kunganciri nan fere al halabe no gondi ke ginge ite daga ni finance public committee account committee yene xere bari Mamoure Ndiaye ya lenki kota bi organo gondi Mamoure Ndiaye ara joppa ibega ko ke kamo karagi milio ke ganciri anangoli jamane ke mo gombe ado igara golli mo gombe bawni ara konanti ke kamo karagi milio ke bane koti makini ara kata makamo karagi ado million ngutamido hillo dalasi kenyan kini kenyan ciri anangoli coronavirus khibarenga hakati be monsa kundanga ke kitidi jiba no na ke bagandi ara konanti hiba te kata makamelo tanagati do million musiki kenke ngoli ana nyeme kenke lo covid-19 coronavirus ga jangen no gondia Mamoure Ndiaye akini ministre hibe marantenga Gambia na burum kompempo la kenga ida kene de bara kai ke kahobe
aga baka Gambia député kompenga iga tarangani Finance Public Account Committee kunyina khirane bari Finance Minister nga ado Minister of Economic Affairs alimo ko kone da bari ke kamo karagi milio be ga bogo man sakunda jiban no gondi nankine nanti inaro hibegani COVID-19 coronavirus ga jangen no gondi mambre njay akenyi meda koy diga mon no gondi nanti kani masakunda sikani ga golina no gondi hibate kata matanji ke sine lenki iga golini ko hokke holla kebani kotiya e golli jawara masakuna ndi na golli ya jami masakuna no gondi le golini araboro khama sakundanga ada konanti e naburin pakke be bugo masakunda jiban no gondi kenda kata makamo karagi do million utamido hillo kenya mbogo masakuna jiban no gondi nan katu coronavirus gajana tay kada konanti den ko tebate kata makamelo tanakati do million usiki ida kenke nju ferea na nyeme adiga mun palle hebe gani député kombe ngonya nganonga ida ke hitawre ki qarsinu iga golli mo gombe wakele gana no bugo medi khadangani ido mambure njay ga hate nyam ko ben gondi nangari geli Syria jata khallenga akenda ko nanti bawni ibe gani mambure njay ada ko nanti le ko tanga IMF e keni ka hwai igati International Monetary Fund ada Gambia ko ibe gati kata ma billion dalasi kunyinda Gambia ko ina kakite ma coronavirus gajangenga ibe gani Syria jata ati lengariti khairin khibare mara khairin ci ko lenki ibe gani 1 billion dalasi Gambia ga katu kitani kiten no gondi na dude mata ina coronavirus raga na gaja ara ko ke jate be kundu agara ko manani ida mogo dabari ba ke ba ngana tunanti ke kalsi be kundu agara ko nanti ida fere kamedo tanaka do million musiki ida kem fere ya na mbogo kamo kare ke do million tamedo hilon gondi est ce que derewa ma khayba ke be ga tuni ida ke fere nyam mo be no gondi sida jata tirindu nyen kuy kata mambre njaya na mbogo ido ke tare no gondi ala ko nanti ida saway kita billion de la sia kini Gambe nangri IMF ya ina katu du mande barne ke billion ke coronavirus be gadi jonko yi igantiri na gaja mo gambe kasida jara tirinde ni kiyai kata mamure njaya mane khali de barti ke khalsiya kata ke 1 billion de la sia mane kham ko sondi de bari ikunda mane kha saxondi angratu nanti igantiri ina sodi ma kubla ngartanti itore baka ke coronavirus ya anda sey nyana nanti utilate de ina munda ke anya hakate pe no gonyadi anan ko ke kharsika aga ferne nyammo ko be no gondi ka wati kada ngani nambugo hibe gani Toma Njai akeni député ay akaka kape ke ka holle miya hibe nu ga khirne ne bari kata mambure Njai na litabe ana mo ko ende bari kamo karagi million de la skebe igamunda naro coronavirus ga jangin no gondi wati kada ngani Toma Njai kentirna nya kay nanti ina munda qure nyalli mambure Njai nu ga ke khashraga na golli mo gambe na lisi kata committee kay mbalan sikata Gambia de mungo nanti kamelo tanaka million sikki dalasi ila kellaga na freya atanda siri kampene kembane mina mo ko nenya dabari kamo kare godaro kadi kamo sigoraro kadi tankal loire ko prole ron kunne butiti loire kunne ata siri nyana kundunye kana lisikita kata jamane lemunga manade kata ka holle meke nanti kunna ngani da kamelo tanaka million sikki freya atikada siri siri anna ke utanda daga kundungari kore nyalli bawni idi golni kundunye hibenuga ro ado hibenuga bogu iga munda ini kitinja ya ka kulenkama kumani dangani kana lisikati kunga kunu nanti kamero tanaka to milungu sikidra sida kellega na fre kununga Toma Njai inda kellega na ina wutu ayatina dira sikka nyaka tay golen no gondi ka golle nganti nan tri mo gombe ikon kana munda nan tri kunu nyi khurena li golle ken gondi awaken no gondi ya kumba aken kan seria yi hibe golli député kompe ken no gondi o gana kala amawuci akenga ile sayni kata député kompe kay nan kaso His Excellency Adama Barrow gara kata baka député kompe no gondi agara khibar kitin kanga na gajenge de wari I praske maganta kay len gajene khadi akeni ke ya kombanto koy aken kala koy diga mun no gondi nanti ke 1 billion de la sibe gari kata finance minister no kuya gara raga nanti anansiri analog coronavirus gajenge nyan no gondi ada ko nanti man khansigi ke 1 billion de la sibe ga wuti hala ganani anya kuinde nyeba anya tambo nyeba anya mo siya kalsa ne gidi jamam pale na likata jamane ke nogonga inansiri anan likata parliament nga ken député kompenga I khana boga kala ina sa gondi mewre ina tuyi ana sahi khamaga kibiga ko ni komane dangani bawni gollunga lenki na munda khore nyalli ino gondi nambogo sidia jata ara keko idiga mun nogondi
nanti o dangi kata al hala no gonde keba ngatu nanti golu na barti I me obo ken ngiye no gondia o kibe no gondi ona kuren kenyadi henu kansire na bari kuren no gonyadi hibe gani yakomba akene ke koy diga mun no nanti na mun na kuren nyalli bawni gambia tere xambuki xorenga ani concession al kasa gondi khalsi sugar ne jamane ken no gondi khalsi sugar ferne jamane ken no gondi ikundi peteno kantiri bakka kala inantiri atuno kashin kuga golni nyamu ko beno gondi anani khadanga ni sande ga saqi magai anani qumani dangani kana to tini khashin di jamane no gondi itambo manu nyani ba walla kuy mayna ga kinya kundunga ba walla ga ariya ni hibe gani ikantiri na kebe saka matuga ndi brenga igatini interest ati haraga nani kenganta kasi mekama igara kinya ti kinini mo ko susia ati kenen jiri ni kata dipite ngompen khaye ina daga ina anatu yi khana kanga ina bugu medi keni hwayi aga rono khure no gondi keni hwayi aga rono gollunga jiri yere sakondi kundwa yani gambia ko sulu ke di sakondi kundwa khara ko nanti khalski nan to ri jamana ken gondi kundunga ta anani amatu yi dangani ke gri mo gonga ara ro mo gonga ara fere mo gonga ati kusuni hwayi ganjiri ne in dalla to bakko kuya khahibe gani tomanjay akenyi la kono gadi nanti ke sabu anci gimene igati haragunde na linnangiri oga bugu manca kunda buri kimen ngondi sini ujuni li tanguro tumu haragunde ngaro kata owaro kilitena ngondi wa moda hinu nan qore meda ngani tere mo bigan ci debari ken daga anan dabari ka hibe gani mamure njay akenda kudi bidengol lugo nyangano njabi kay nanti hibe gani nan kaso igani tere mo go beya ikumpi na ken tere mo go bananay bawani amadi mi tuini gelli kenaro ke golle no gondi igolli mo sakunda hanake wonna golli mo sakunda hilani ken no gondo mo sakunda sikandiki kesu khasi mari merini jamane ken no gondi tukuli mo ko killuwa bawani IMF gara khasi kerti ala reti dollar nyano gondi hibe gani Gambia Central Bank Gambia mi banki khorenga ila khasi kerga na wechi na haya ganjiri wechi ni rebeya kembre ayonte kati kunga agaro dura account no gondi keba ngana tanti kanti na coronavirus gajata yin atika ikemari mi yingini kay mari mi bakal keme kille na ta khasi nganari kudi meni khasi gundu ina seri ini rondi eli dipite nkompinga atika tu indinga yidanga kay danti tambon yugunu wadi igani kungu su ina seri nan kidi dipite nkompinga ini bugu me naka ini ko hime ganti sakaya ka be no gondi ka kudi menu khasi rinto na to ko kunti re dipite nkompen no gondi ati ma sede kuyi ka dipite nkompen go ngonda jabi kay nanti la wani aga terne jamane ken no gondi nan kaso kananti akana tre buki ken no gondi inda kille la no suru ngani debarni ya jami mo sakunda ke tay mo tambelo sino hilli mare ko speaker ni megara bangete ne mo gombe ara konanti koni la no nyege internet ya qahitina di tre kan kille sobi gani iga gollin tay ara konanti misane nugeti kay nanti la no wani gi debarni khalen ko tanga ida munina kunya bogadi kita ina munna kontrik mogoro bogadi kita khore nalli ho sugarno jamane ken gondi ho ga ferne jamane ken gondi nanta qasili ni kunnyeta khalaw to khanaro account no gondi itin taxad men ke ken jamane ken gondi kita hibe gani dipten kopé go nyangano nga den ko tanga ida mamboure njay ida kuraga ni posé kata ina ko nanti qasin tar ni kununga i kunya go boga seda halle wata khala ngani yegoni bangate dipten kopé ken gondi nanti hibe gani ke kharsi be kundu agarni jamane ken gonda ga covid-19 gajana ayni coronavirus gajana e kunda ke bangandi nanti di duram banking konti awoni ke bangana tanti khaski wata ngoni anani e gane pare kiski ne badne ken kharsiya ina kata tunu joye maga na bure ki ga frame go mber na bure ki ga green ko be khawata kharangan sidia jata a kembe ga dala golin dipiten kompen no gondi alo ku ka holle mo binunga taxunu me kamanu ngani a jeho kala man na kero diga mi ken gondi nanti qalsi sugarini Gambia jamane nogondi atantiri no konti anogoni konti be Gambia mansa kundagara sigindi nanti bala wuntan khibare suga nyana duran konti ni gada woni khasigar no ken nogondi ka account na sidi woni ni on de cash ni ko tele kata ken account kali ati banking konti bega nungani masakunda ga kala asiginte nga bala wunta hinunga na da badi gantiri nan ndeme mo gombe ati qalsi sugarini a million maba atan sitru no ken konti banan no gondi konti kurumba sun dawuni ni wala konti lemme sun dawuni nga to kasu ngati no ngani anan to konti banan ken no gondi kiba tu intenga jamane lemun ngani nanti ken konti ani Gambia kana bala wunta hikita mi gana boni kita ga frebe no debarni abaka ken konti no gondi hibe gani sida jata bangata anti konti le mesun dawini jamane ken nogondi ken konti banane kenyan tokom ida konanti hibe gani qurenga len ko tan kenya lini kita depuis den kombe makile sukini mambre njaya nanti ku khalsi benugar ni kundu
inan to te ti yimme ko ni mabuguti kunga hibe gani yakumba jaite akensi ke kama nanti bawni masakunda nyimigara tre bukini bunu sakondi awa kontre bukini gondi kebara koy nanti kharsi suganari atambo maba akuyenyani ba wala tambo ale kebanga tunandi igane ya sagane ndako problème saka makasi ko lene kenyo tu ina kinye ko getting interest keda saka kamay akinde kebanga dipiten kombe ndangani dipiten kombe de kawle me ndangani nanti hakati kinye keta ina qeda dabari kunu murantenga na buri pola kha jamal ken gondi hola khabe khamarantenga hola ke monantenga na burum kompinga ina kullaga ini qiri ina li tawe nungani ado central bank governor nga kun khana li tawe nungani kayni hibe gani justice minister nga i khana li tawe idisuna tare dinga kita kebega ko inanti ko kharsun garne nyammo be no gondi ina tiri na mbugo ci kunga tiri na mbugo mekhala ko khasun khibarenga khamba mure njay akenti yakam harta nanti angana kembai kharsun nyilam ko poni wi gon wadda barni central bank de monsa kunda nakanga kleba gana tunanti interni kungo député kompenga khara ko nanti grati kuna nyile rini kata député kombe ken hikurumba kebe agadi kila sama kayde kya ko nanti central bank do masa kunda ngo nyalle maonga iga khasni lam ko poni be debarni ikum haju kita kunga bawani kunni kileta nani aro ke kilebe kunga gajana kamay inta bana moy kay kunda kya mur nanti nawtu lengi kita konti sugarni hibega go ku kharsu khorobe duga gidi jamam palle gari jamana ke nogondi intasri ina loray intasri ina ngolitia fannaga mo buguti kundi bitan kompe karanga halle yakumba agri na kitabe wutu na dere wutu machakunda tere khambuki khor ken nogondi na qara jama ke sunu nogondi hibera koy nanti tongu ni ma kebe yaga jana kamay na koy nanti kharsu sugari jamana ke nogondi siri ana mbugutu ina twitter ya kumino ga dipitan kompe nogondi hibega ni dipitan kompe ngonya len ko tanga ido mambure njay ga tawo na raga na koyme riga ko nanti hibega ni mambure njay ana njoni rindi kata derey kati kunga kebe ina wari ke fere khore be ga dabare ke kamero tanna atu de million sikki nogondi bawni ara ko ni diga mun nogona ke mambure njay nanti kame ke million nga kende ga golli jamam palle ke mara koy nanti ina kulono yokuna no ko nogondi ambulance ndo khibarta na beno gambe jamane ga hatajay ina kulita na coronavirus ga ina gaja ara ko andi tanati ko million musiki kullo hotel no nyano gondi ke mara to nanti coronavirus be aga sebe raga walle ga sika ko no gondi igati daga ni quarantine ga ke wucu nyano ngani ati kullo kunya khibarun no gondi kayti kemmi ikungasa ke tanna ke kamera tanna to million musiki aro deranti rini katia ana sahundi ure ina kendir daga ina tagane me isuna hay ina kata famu nanti tangaro no kunne nyetaro re ko porro no kunne I haju ne kendirai ido mambure njay ida hati me ke hakatibe e gada khiri ana mo ko ni da bari kamo ku kade gido million mu tambele julle be ga kini nanti ina corona virus ga jetay ara ko nanti I wayle rini khadi ma khumane me wa kedir daga ne na mo gonchulondi ina likatia yakatunu afahamu nina mogombe kadi bitan kombe ci yakka manante qaswa di jamane ke digata anta sirino roray ikunga boga khala kene girno ngani france da sikal liti china khibare no na ko nanti china de ikunda sikal dinga nyakita hebe gawru china coronavirus khibare no gondi bawoni ko yeke no gondi china ille bangeti konti ay khadi kebe ngara ko nanti hibe da kata wujune kamoy de tankabe sire ille kenya kapi I konti khadi na ko nanti kun khawa kape sure kallo kubin kun khawa kape sure bin wakara baka coronavirus no gondi china anyina ngaso I continue wujunu siki kamo siki tandu be soro kabiyi kageli na mbuti e konti kurumbayi siranjati be kara china no gondi na mbo coronavirus akenda kata ma wujunu nagati kamo tomi tanjike alo soro hili kenya sabwa ndambo geli UK United Kingdom kayni dingra be gani France America nyenga kusuda koy nanti ikunda sikankita China khibare no gondi bawni nan qaso geli China jangiro kena ware bakka I jamane no gondi ide kya ko nanti I barti duna dun ko ndo khore naga anani jangiro ke aga nyammo ko beli nungani ado iganciri na ngema ya hane mo gombe ide China makile ken duna dun ko nunga ken sabu nangani China gara continue be no bagandi katia na ko nanti coronavirus la kunya raga kunya boso baka coronavirus no gondi ado kunya ngara baka coronavirus no gondi iti sikantengi continue kusuka mantenga iti ba woni angana hay jangere ke joppi kunya magai na lidangi na Europe no gondi Italy do France do Spain igaro kota be no gondi jangero kay ado ga joppi kumbinu maga iti kendi ku sikanko ya bawni coronavirus gara al hala be da bari ku jamanu no gondi iti kungara continue be no kita ki baye no gondi kamo nyeri seriga kala kamo sey seriga kala iti ado China gara continue be no bagandi iti ranta kemutu
hibe gani China jamanenga akhara ko nanti qore ngi ku khibaren no gondiya ku siran jatu ben ku ndiga yilli bakatiya ke wujuni do hosere ida ko nanti ku kara ikanu nya no gondi imanyi gara kuro konti ke no gondi ken sa wansigi e gayle riti ku continue khali na ku kaw konti banan ku yam kayda ko nanti hibe gani China jamanenga ado America nyenga kayni UK kayni Spain ado France ko hamante ida sikka nyakita ku continue benu China ga hinda bakatiya bawni China ke akanti kya kama nanti kunda khore litia gele jangelo ke aga joppe i jamane no gonni na tago oga hakati be no gonni bawni hibe gani Emmanuel Macron akenda ke bangani khibar sankanda no ngani nanti Kenya na lampunta ko nyai ikun European ka honunda ngani ado jamane be no ga Europa ado kinkena dun ko jamanu Kenya na America jamane nga gele nani gama sigi na tongon ko China dangani na koy nanti imadru gote suda bari walla ida hukke nyada bari nambati ido honkora naga gele jangol kena bangi inyi ken gondin ado China ga buti continue beni katia kenda koy nanti sahabanta i continue kono gondi bawni ida wari jangol ke gele na funti anan sanki agara lakwe saxoni jama mbalu tanui ado China ke ngara continue mawriti iti ina xana lato siri awlati xarangani nan hakal dangin je no gondi China igara France daga idi tuma hakati be diruga bogu nan sanke do internet nunga na koy nanti France de ila halla koy ndabari ikirsunga kubula ngara way nanti i wonunda to coronavirus di raga itira kungrati me nankara kahibe gani France jamaninga i sigido ki khibare batega na koy nanti China gara tuma be dabari ikam intelligent ke tumai kundi garu nyai iga France daga na to laga na borondi khawata har ngani China man sakundanga iri sage do hande na koy nanti kudi minu magbuguti killi khullinga kiba ngana koy nanti i bugulo China yimi karan ko nyara kenga kuni soraita kubeni ga digamuti yimi na sako France kama ka France sigido ke digan kane kama nanti intadungini China do ko tumani benu igra saki kama na koy nanti ikunde khirsa kasongara nanti nan krati mia imasigi di batenga ko ren so bara so gara kubenu daga France jamane no gondi kena girno ngani duna kawo hore kebe kawamantenga tampile jamane gatini G20 ya economy sirengani igala me kawame kahobane no gondi igade mani ndabarni kota ngani jamanu benu kamai ikaho keto ngani G20 ida konanti ida kherne kita nambugu Afriki jamanu nga kani Europe jamanu yogonuya ira sikata ma tampile jamane ado kahonu nga kubena ngara koy nanti ida kanyu de ndabari G20 ya nanti na here khara ina hakati kini tambonu nga jamanu benuwa minekati tambonu kuraga minekatu coronavirus gajanati i hakati nga anani anta hotor na economy nga bawni ginati ina tambonu kutuga na ile coronavirus gaja abi tampini bawni hibegani Afriki tununga jamanu wano kubuna ngara koy nanti igama yampa igama hakati kini na tambonu kutuga su awaga nyane daga ni kotampi nyai ikun economy nga al halabe no gondi ado yonkin sa hampo la ko nga nyammo be no gondi iranda tambonu kudo coronavirus gajana killi banen no gondi kawati kada ngani ke kawo kondo nyimi ke tampere do ho jamani do kahonu ko yananti yo hakati kinni jamanu benu itambonu ngiya ina coronavirus gaja kempale nari tambonu ko ini tuga France finance minister ngatonga ni Bruno ada konanti awbaka tanyero jamanu tumino gondi kibe ngara warnanti wa hakati nya kinya ina coronavirus gaja kembre ina ri tambonu ko ini tuga kada konanti ima jamani to ko hina kawa ken gondi Afriki tanakati jamani wabakar wani kiba ngara warnanti iwa hakati kinya ina tambolu ko ini tuga kawata kadanga ni hibe gani Senegal immanke nga Macky Sall akem panke na ke kilya kamananti ina magati bane iyampat iwa hakati kini jamanu ko ya ini tambontuga ina nyampa tambonu kuno gondia Kenya laba gemeti jamanu ko ya yakatunu gemme coronavirus mo gambe ado kadi ganati kadi na tambonu ko ini sutandi intado coronavirus ganti coronavirus ga kempene hakati beya ado aga boni be sarna ahalle ikere hibe wala kenina nyampa tambul kuno ko nyadi khawati kada ngani hibe gani G20 ida konanti tambo be ganti telekata ma tampile billion kumna buku jamanu no gondi 8 billion ani billion segi nambu ko nu ga hiti ka hoke mi khallenga iga bugro private nyai magingi tan be ngara wonanti iga kahi tambul ku iga kahi ka hoke ana tambul kuro ku jamanu kannunga ado hiba te katama billion mu tamido hillo nambugu ku jamanu no gondi benu gara tambulu ngoti iduya ida ko nanti e hakati kini na ku tamoraga eni tuga kayda ko nanti tanyero jamanu tummi ina kwade mona itambulu nga iga hakati kini e waya patamulu ku no gondi ina hakati nyago kebe iga tambulu ku tuga nani
inakati I mentaxolu coronavirus gajainga aganta hotorno I economy nga kene gidno ngani Angleterre jamane nogonde gati United Kingdom gabe gati ni London I khada konanti lockdown be gara dabari coronavirus gajangenga gati ni COVID-19 ila ragana na yonto ade bawoni ngana hayi hiba gati kata makamo segi tandume arosre bane Angleterre jamane nogondi kunya yonkinan to coronavirus nogondi ila konanti Kenya sabo I continental lankahi hiba gati kata mak ujunu tamil siko kamoni tambilo imu kabi kenga kara I jamane nogondi karaka to kenga kara I jamane nogondi ken sabura ngani iranta kilungu ni soronda ngani kunanti inan jokki do gollum batenga iwayli ne hakati nyakini gadi UK Health Secretary atongani Matt Hancock akede ke bangandi nanti al halo nga wurno mo gambe bawni continue quarter lanka pea ima wala hinanani iga wala do ko kebe batenga nanti ara koya nanti jamu kata dingra be ganyati kinomu jamanenga khar ko mani ikunda kewari inanyi le sutane de barni khadi hakati be gara kina sornan taqi batten no gonni minekati yaqetunu jangalo ke gajangenga khadi ngene be gani America nyinga ikunda ko nanti iwa holla kula ni yugubandi hada monan chay kata igolunga kebe ngara wananti Donald Trump hogabe imado ke diga merega na jita ko nanti antiri holla ko nguni na sornan chay kata kilunga de ko nanti America government ko murantenga itunu ngati ni state nunga igana kille kini stronga saka diga be gani niyo ko jangalo ke diga tenga nunga ni igana kille kini stronga nanti chay kata kilunga su kenya bonetana sarna America dangani khawati halgani hada on pogabe iwa hasende bare Donald Trump diga me kiya nanti inan chay kata kilunga hari atu intenga America dangani nanti jangiro kibegi jamay no gondi hakari mara anu gondi kene gillo ngani wati khara ngani WHO akenni ka Hawaii kebe aga kite gelli 1948 sini ujine kamo kabi tannagate ado segu United Nation duna su ka hokore igida ginge bagani nanti anan sigido yonki chahanga ay gani WHO ya ken WHO lengi kotanga duna su yaren pay ni Kenya nogondi duna hada mare njate be igara qiyma nan tawtele kata billion nyeri kamo nyeri million hada mare me asu yaren pay ni kunya kama igantiri ina kilukoy duna ga internet ya WHO akini ka Hawaii lenki kotanga ka hoke aga Switzerland Geneva ida konanti kamedo tankarege office Kenya ni maga français ngatini bureau kamedo tankarege lenki Kenya ni maga hibate kata ma wujunu nyeri gonyangana Kenya ngolini WHO ya kalengi kotanga de ke ka hokundu kitu nyomi ntengia igara konanti iga terne al halabe no gondi migi golontirni mogombe ina jamambane nya hasana itusni jamambane nya dangani Kenya gani China jamanenga wati hala ngani China jamanenga ogatu mogombe gel jangaro kena bange aro sasana kanga dingira be gani China jamanenga ida konanti abogiti yamaga ay gani coronavirus na njoppe geli 10e ban kasonga na nega taw ko hakati be no gondi hibate kata million hili kamo kare wujini hada mara mega tore baka jangiro ke no gondi kawati khadanga lenko tanga America nyenga ikundi kitonyomi WHO yade nanti ida hasanda bari dingira be gani China dangani China ma kureriti coronavirus karanga igantiri nan sigi duna dangani hakati be imaski kemplasia na banga iliti hibe gani coronavirus khibarenga aganda sirna sembe kita kholen ko tangara sembe kita mogombe iti China gandi nan kaso aga njigiro jangiro ke batenga walla aga mbugu sorondo Quran naga jangiro ke khibarenga inyi kitunka pameya docteur na yanka China yi ina jangiro ke ina gaja ana nyagara haramare njati berega walla gara jati be karlenki anta sire kinyene kenga kawati khadangani WHO lengi kotanga ay mankinda gonyangalo su kahmante ida jirage ndungita ida tumon kita nangiro America nyenga na koy nanti ina China hasana har China be atu intenga nanti aga hiberon ni WHO ya kemma gabo awaduna wure awajama ngabe wure iga hakaberon ni dingra be gani WHO continue gonde wata kala ngani America nyenga I mankinga ay gani Donald Trump abanga tay diga mun no nanti ikunga jate be rondini WHO budget no ayni duna yonkin ci hampolla kem budget ni lengi kotanga iwalla gandini mi gene wari brambe khure ngari China karanga ina fahama ina China gara jangalo kedenge mo gombe China gara hinun tirene mo gombe geli coronavirus na bugu ijamale ken gonde ar sanaga ma kenga na khure ngani brambe kenya halle
ikunga frebe de barni kata WHO ya iwe kitel gana iwa sigindini donald dun ko ne ko nanti yibe gani america nyenga gane kede bari igolle masiro ma russia kan ta ko nanti hibe gani america jamanenga igana kende barsu aga ko da besen konna ko golle nya da bari igolle magemu france na kenta ko jamanu tranwa kuntuda america jaragi nanti intasri ina kedi gani bogira kan no gondi nanti ikungi kitel gana intaka freda barni hibe gani WHO ya ida ko nanti duna jamanu cu kahmantega ibeni wake kahono gondi kana ka to duna jamanu cu kahmante ibeni wake kahono gondi america na sukama iga hibe doni WHO jiban no gondi bawo nyanga hayi ida ko nanti america jamanenga gelli nambogo kameno tangabe kedo jamanu ku kabino gondi kumenuga WHO kahoken gondi bawoni idi kamelo tankabelo jamanu kabi ida wadi sirebe ga frene kata WHO ya ayni america nyenga ida ko nti bawoni america ngana hay angana frene mo ko hay kata WHO ya itana al halo hilano gondi ina hayna hina anken jamanin be gani membanga ke WHO no gondi dirayo ki ci hando ke kawo frekeni andan ke telo anji bonde al halo hillay al hala yogo wanu ngani ina jamanen economy nya hayni ina jamanen serem pakem payi ina jamanen mo kompayi as kenden tengani mo gombe ayni na buren karanga ado al hala su ko monte ne jamani ke khimane kenya hina kembe no kasi njane began kawayne ken sakan kamma ken naro WHO yonkin ci han pola kenga anani bala wonte higa nakete ma hataji nganje tele kata duna karabeya ina jo nte kata ko ngena kullaga ini diema ida konanti de man hillengani mo gombe ken kiayi a toangen jamani mema kata anna nyuto ni kata na buringa WHO katunu kenno mo gombe na gajangen dabari hibe gani jangro binu ga fompuntini iga gemmiya mo gombe hayda konanti america kembani ko tiga hibe gani kata WHO ya etigara kosinde dabari WHO budgetinga ima bondi kompenga na sine ngani ujunu hili tambile kata sine ujunu hili tambile lo bani iti jate be gima yigra sakoni na yigantir na ngoli tay cengati de kata billion nakati kamo karagi milio kenyani ima bondi kompen no gondi iti do kem billion nakati kamo karagi milio be gima bondi kompen no gondi ameriki bani ko tiga hibero ni ma bondi kompeke no gondi angana hay percentage karanga kamen no gondi percentage no tambiro nakatro tagandi iti ameriki bani ko tisigiti kenga iga hibero ni WHO continue no gondi itangana hay ameriki jamanen no gondi sinenga agana roko mogo inte yankana kamo nakati ado million tamido hillo iwa kello ni WHO budgetin no gondi eda konanti angana hay ameriki bale ko tiga hibe de barni ko igara saho kamma iga jaman ko gana ni qimati economy ndo isira njatenga igara kebe saho amerika kamma kenan siriya na million anjiri kamedo million tamido sego ana kenya bagandi ara me garanti hibe bane na kello WHO continue no gondi idikante kata ma kamo sikki milio breno amerika wakelo no hibegani WHO continue no gondi ida ko nanti 2019 sile ngani ujuni li tamuro kabu amerika bane ko tigara hibero ni WHO continue no gondi kata ma kamo segi milio ene kenya no WHO continue no gondi kay ni gati Donald Trump ada ko diga mun no goy nanti ikunna ke fore khoro sudabari WHO dangani ana iletele tusi China dangani itikinne hoye kan tasri nanya hibe gani america ila jaragandi dingere bari WHO nanti aga tusini China dangani hibe ima kenya hamo bawni kunga hibe ferne ado China ga hibe ferne ina lato bakame wata hada ngani hibe gani WHO ida konanti lenki kota ngai ila jaragandi khoto kita nambugo dingere be gani america nyenga nanti tulongon ta kunti igollen no gondi iga terne al hala be no gondi ima daga ti imogonga etigele gana ni america ni kitil daga nanti intaka hasandini WHO dangani iti Bill Gates holla kenga akenya harni frend nan koto akenya harni sage cha ameriki baten no hibe ga frend barni hibe gani amerika nyenga ila WHO daga idi tuma nanti gara termo ko be bari coronavirus khibaringa aga ko ida hasane bari amerika ida hasane bari China dangani ken sabu dangani ikunta ka frend barni ka hoke kamai ida ko di China akenda sikata ma place tan ngata ndo kabundi nyai kebe angara tunanti ijiba kata WHO mo gombe akenda sikata place tan ngata ndo kabundi nyai kenna urena nyai kalsi biga gili China na lo WHO continue no gondi bawoni angana hay China ga jate beroni ni WHO continue no gondi kenna ga tan ngata do million musikai
amerika ka ikunna kamose gi milio e warondi ni sinin no gondi WHO continue no gondi China ken bay tan ka to milio musikaroni ni WHO continue no gondi ati ken tan ka to milio sikki no gondi e forcenta fo igara kebe sa gondi asu kamma igam population mpayni ada jamani economy mo iti ken ni force nya China dangani inantir tanji kilo milio musigi atugana iga kitra kuyende barni kebe angana sa ken kamana ngata na to milio musiki da iti ken da koy e kunga hiberu ni WHO continue no gondi ana loga amerika itiken sawura ne kata geleganani WHO ka tina hasan da bari China dangani ikunga sagani kitile ne kata intaka freda barni kata WHO yi wata kadangani hibegani WHO ka ida Trump laga ida tuma na koynanti agara COVID-19 agara denga nyamugo be no gondi amerika nyen no gondi ado digan kanu binu ga buguta akaranga ida koynanti aken khaba kilu laga agara terneti imogonga kawat kadangani hibegani Donald Trump ya akenda WHO raga di tiga jenoren kaso ken ngoni nanti iga jangalo ki gajana kitebe kendi hatem bogo media ida wala kananti na killi khulle nyakama akenda Trump bana ni khadi ado Xi Jinping diga mu telephone ngondi na koy nanti Xi Jinping adi jamani lo munga jangalo kerga iga gajana mo gombe ado killi benu kama e ida ga se ida me famu iga ndiri wurnu nyammo ko be ngoni hari iga nyin khali nanti Wuhan virus wala China virus iwasaga ne kunju walla len ko tawdo yim manki ndigamu ida kannun kini me igan tirna ngolle mo gambe ita kenyi mre China daga di tiga iga jangalo ki gaja mo gambe nan kaso ayele WHO ka tiga nan kaso ida kenyi ngana ide rini khadi nanti China ibe gan WHO ida hasen da bari China dangani iti kenno hay awaduna dungo laga ni la sama kawati khada ngani sedem po gambe khadi ga mutiki karay na koy nanti igarati tongon karanyesu hibe gan WHO itarde na lo China ina hinu laga ni bugumedi bawni igankiri ina jangalo ki gaja hakati be ina lo China ina docteur ndenge nangiri WHO me karanga ina njiri ina edo China nangoli do me ina ya xamure de bari jangalo ke no gondi itima ken bari I hakatinga bawni China e xamadu ngi na xure koy WHO ya jangalo ke ganyi ma nyam ko be no gondi e jiti docteur no gondi na njiri to anotra no gondi kubira ngara koy nanti e nyamuri na wanya de bari jangalo ke xibarenga hari Taiwan nga bogote nanti hebe gani jangalo ke awa bote nangiri sere ikata sere China diga mikere na gara nanti kemmatu ikum magayi eti kemma dangi koy no gondi ikunyi le riba ngana nanti jangalo ke awa bote nangiri sere ikata sere kindani jangalo ke a jope na lo duna jamontra no gondi eti kende koy nanti China karanga kure intano ngani ida koy nanti khadi hibiga koy kara to hibiga koy nanti China hibiga koy China nanti WHO di hasa e kendi kay I xama bugo na kure koy kata duna lungorunga hakati be China ga bambani sorondo kenaga imatina lo China ngondi ina hinu nyaare muru ina hada malaga ini khibari ga tina dutanga mo gombe itima kella ga ina dabari italaga nani hibegan Donald Trump ga WHO ga ni tuma tikeya itikuni tuma bangato en kibe WHO ga kilengara imadungi na khore koy khayba ga tedro adi go nyangana ikunda kyako nanti ikuntreti mo gonga igara tanguta suuto jangaro ke batenga ima perdi har banen ngondi ida subaga inti yaxenga xarke xomani hibe gani tedro di gonya nganunga kaja fini gili dunato xomani mesu nanti ima jangro ke dingati mo saka dinga be gani Japan akendo Taiwan e kuntura ka hokarga ni tuma nentira China hasa gara minen kama China igara continue beno bagandi adi yamu jangro ke mo gambe ima adabarti imonga wasi xala ngani gana xonni o gara xabar nyumu benu sukina xayi anta tongono oga tan nagate ko de mitur hakati be wutu na xibaru laga nik kendi xay o waxa yam pay murni e o konto xibaru tan no gondi kibe gon ci roni bagandi xada ngani alla gana o taxere koy gil hakati ngani ngon harsa mogara kul daga ni bugu medi xada ngani awa ken gondi Kim Jong Un na bugu North Korea imanke igra tuma nanti igra tuma no saka kamay nanti ajangiran tenyeni ka ira xibaru mbangani nanti hohonta yonkinga awa imugondia ado khibatan benu ogara imunkini khay ogara nti bagani garanti man gara waka yam pay morni waka ngani tari watini kada ngani alla ganda ki jangiro ga dingra benia agara sebe nuraga alla gandi hasondi aganda sun kaso ke sumen karga na ne hondo dangani o sudugana awari o sudugana dangindi alla gana jam posa kanu magay o waka ngani tari o kunindendo onwarne kata o terin kandano chukko hamantenga gili tokiyere ndeka taxu hoga Europe nogondi Afrique nogondi ado o Karaime Gambia jamanenga o waxare ngani tariye o daxa kuñi o daxa nuware